we are the Paws Cat. Ayan sila, guys, naglalaro sila. Say hi! This is, anong pangalan mo? Hi, I'm Pau Yellow. Pau Green. Blue. Wala. Pau Blue. This one, sasali pa lang siya, guys. Yan, sasali pa lang siya. Sasali pa lang siya, guys. Kasi hindi sila kasali kasi nga, nag-vacation family. Sila nag-vacation family sila, guys. Hindi ko alam. Wala pa si Upaw. Ako'y kinikilig. Vacation family. Guys, naglalaro sila, guys. Look at them. Look at them. Hi! Say hi! Upaw Squad. Hi. Ito. Kasi mong kamera ko. Ito ito yung bagong sasali sa aming group. Pero, hindi mo siya naman isasali kasi nga, nakagawa na kasi kami ng kabe-photo namin sa Facebook and sa YouTube channel. And Uy, Bisaya sa TikTok natin. Ay, Bisaya, dita! So, ka na mga kaburikat. So, upaw karon ta. Squad, upaw ta karon, guys. Masaya nga, bata nga, nag-vacation pa sila, guys. Ay, nagbakasyon sila family. Nagkana pamilya, so. Ay, hala ba yung Say hi! Si Ekuan, angkol, lagi katawan. Yun, lagi katawan na. Bye-bye, guys! Come back for another vlog. And this is a short vlog lang, guys.